Hello mga migubiga ko. So karong dapita mga migubiga ni anak ko dring abot mi kay gi-invite mi ni Ma'am Annabel ni Sir Junjun sa iyang husband diri sa ilang balay. Nakurat ko kay ara kalimpyo ilang balay mga migubiga ko. So ipakita nako ha. Sir Junjun, okay ka pa diha bingo? Diya nagsugba-sugma mi diri mga migubiga sa ilang balay. Oh, kring dapita oh. Sulod na ko sa ilang balay ha. Limpyo kaayo. Ko aning akong amiga na ni si Ma'am Annabel ba kay ang iya ko nung balay. Ingon ko no nga way lami na maulaw ko. Kaperting kalimpyo kaayo mga amigo. Oh, tan-awa ra gud uy. Simple kaayo pero giganahan ko riring dapita. Nya mao na ni miga na nalangan lagi mi kay naapod mi gidaanan ang ila di aray handa oy mura man fiesta ni ba. Sus Ginoo okra gyud ni organic ni hani sa bukid. Kiniris bukid gikawat ra gyud ni sis jang kapitbahay. Sabi man ni ma'am, maulaw man tani mo ma'am. Insalada na kanang talong. Imposible di mo ka haybalo aling talong. Gusto para sa mga naay mga guitar diha kuno ambot unsa pa. Lami kayo ni Nodo. Kalami. Naputahi gyud ni Kuya Junjun na asawa ni Ma'am Annabel is kini. Kilawin ni special kaayo oh. Tan-awa ra oh. Nya tan-awa ninyo mga migumika na pay sabaw ri Ginoo ko. Kami na lang iulat pala di ani dan traffic gida so good ba. Migubiga kay naa jud ang paborito na agbalanghoy kanang kalibre bitaw ni Singapore. Yan yung pinsa namin na ma'am maestra ni siya. Hello mga migubiga ko, pamahal naman kay ma'am ang account po niya is Annabel Kidir. Annabel Kidir. Yes, ang iyang husband po, Junjun Kidir. oh, mga migubiga, naglamig ko sa inyo ha, pakipalo kay maulaw ko kay dagang handa diri ang dapita, naulaw gyud ko. I-follow nyo, mahala ninyo, yakapang ilang balay, please. Mga migubiga, ginamos. So ayan mga migubiga, mga unsa mi diri dapita ha. Bye-bye muna.